কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে, কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আম্মা বা'দু, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আলহামদুলিল্লাহ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে, এই অনুষ্ঠান নিয়ে আরও একবার উপস্থিত হয়েছি। আজ আমাদের সাথে একজন সুরার মজলিসের রুকন রয়েছে, তার পরিচয় আপনাদেরকে জানাবো, তার নামও আপনাদেরকে জানাবো। এর পূর্বে আসুন দুরুদ ও সালামের ফজিলত শ্রবণ করি। নবী রাহমাত শফিয়ে উম্মাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলিশান ফরমান, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দর্শক শ্রোতা, দাওয়াত ইসলামীর এই মহান নেটওয়ার্কিং, দাওয়াত ইসলামের এই মহান কাজ, দাওয়াত ইসলামের এই দিনী কাজ পরিচালনা করার জন্য মার্কাজি মজলিসের শুরা এক কমিটি রয়েছে, এক মজলিস রয়েছে। আর এদের এক একজনের কোয়ালিটি ভিন্ন ভিন্ন, এক একজনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন, এক একজনের মাদানী কাজের এক এক রকমের আন্দাজ, এক এক রকমের কোয়ালিটি, এক এক রকমের পদ্ধতি। আর এক একজনের কাছে মাদানী মার্কাজের পক্ষ থেকে, শুরার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগসমূহ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তারা এই বিভাগকে পরিচালনা করে দিনী কাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করতে পারে। আমরা এর পূর্বে যে সকল অনুষ্ঠানগুলো দেখেছি, আরাকিনে শুরাদের কথা শুনেছি, এক একজনের লাইফ স্টাইল ভিন্ন ভিন্ন। আপনি যখনই যার কথা শুনবেন, যখনই যার জীবনী নিয়ে আলোচনা শুনবেন, তখন তার কাছে মিষ্টতা পাবেন ভিন্ন ধরনের, আলহামদুলিল্লাহ। আর এটা দাওয়াত ইসলামীর বরকত। আজ আমাদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ শুরার মজলিসের একজন রোকন রয়েছে, হাজী মোহাম্মদ শাহিদ আত্তারি। আজ আমরা তার সাথে কথা বলবো। তার নামের পরে আমরা জানি শাহিদ আত্তারি মাদানী, এ সম্পর্কেও জানবো। তার কাছে কোন কোন শোভাজাত রয়েছে, কোন কোন বিভাগসমূহ রয়েছে, তাও জানার চেষ্টা করব। এবং দাওয়াত ইসলামীতে কিভাবে আসলেন, আমিরুল সুন্নাতের সাথে সর্বপ্রথম কখন সাক্ষাৎ হয়েছে, হজ এবং উমরার ব্যাপারে জানবো, বহির্বিশ্বাস সফরের ব্যাপারে জানবো, এবং মাদানী হওয়ার বিষয়টাও তার থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আজকের যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে, অর্থাৎ বাংলাদেশের বা বাংলা মাদানী চ্যানেলের যে সকল দর্শক শ্রোতা রয়েছে তাদের কাছেও একটা নতুন তথ্য, এটা যে একজন ব্যক্তি, আমি একজন মানুষ, আর একজন মানুষ, সব ব্যক্তি নিজের ব্যক্তি জীবনটাকে কিভাবে সাজিয়েছে। আপনি আপনার মতো সাজিয়েছেন, আপনার দুনিয়াও চলতেছে, আমি আমার মতো সাজিয়েছি, আমার দুনিয়াও চলতেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কোনো ব্যক্তি তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিয়েছে, আর কোনো ব্যক্তি তার ঠিকানা জান্নাত বানিয়ে নিয়েছে। যখন কোনো উত্তম ব্যক্তির জীবনী আমরা অনুসরণ করি, তখন আমার আখলাক, আমার চরিত্র, আমার আমল ইবাদত উত্তম হয়ে যায়। আপনার কাছে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা জানতে চাবো সেটা হলো, আপনি দাওয়াত ইসলামী কিভাবে পেয়েছেন, দাওয়াত ইসলামী পাওয়ার মাধ্যম কিবা, কোন নেকির দাওয়াতের মাধ্যমে, কার মাধ্যমে দাওয়াত ইসলামী পেয়েছেন? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था, है भी, वो एक मज़हबी ख़ानदान था। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो नमाज के पाबंद थे, नमाज तहज्जुद के पाबंद थे, सुभान अल्लाह। और चिश्तिया सिलसिले के अंदर बायत भी थे। और यूँ घर के अंदर नमाज रोज़े का माहौल था, बचपन से ही हमने ये देखा। और वहाँ से जो है वो दीन पर अमल करने का मौका मिला। और इसके अलावा जब मेरी उम्र 8-9 साल थी, तो हमारे वालिद साहब कुछ जॉब के लिए अरब शरीफ जाना हुआ उनको। ताइफ के इलाके में मेरे वालिद साहब रहते थे। 3 साल के लिए वहाँ पर गए, तो इन्होंने हज के लिए हमें ही बुला लिया। तो हम वह 4 माह रहकर आए, और ये एक बड़ा अच्छा दीन के करीब आने का मौका मिला। सुभान अल्लाह। तो शुरू से ही हज की सादत यूँ बचपन से ही जो है वो मिल गई, माशाअल्लाह। तो ये घर के माहौल की वजह से नमाज भी पढ़ता था, और इस्लामी भाइयों को नमाज की दावत देने का जो जितना उस वक़्त बचपन में जो है वो तो हिम्मत तौफीक थी, ज़हन था, उसके मुताबिक नेकी की दावत का सिलसिला भी होता था, नमाज की दावत का सिलसिला भी होता था, माशाअल्लाह। तो जब मैं मैट्रिक में पहुंचा, तो मुझे दावत इस्लामी के कुछ इस्लामी भाई हमारी मस्जिद में आए, और उन्होंने बयान किया, और बयान करने के बाद मुझे हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की दावत दी। अच्छा। तो वैसे तो मैंने उनसे कहा कि आप ही का मुझे इंतज़ार था, मैं तो दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल जो है वो उस जुमेरात को जाना था, लेकिन वो गाड़ी पहले ही, जहाँ जो गाड़ी जाती थी हफ्तावार इज्तिमा में, तो वो चली गई।
تو پھر اس سے جو ہے وہ اگلی جمعرات کو میرا ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہوا. تو یہ اس وقت میری عمر ہوگی 16 سال یا 15 سال عمر ہوگی. تو اس عمر میں جب ہفتہ وار اجتماع میں پہلی مرتبہ گیا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور ایک ذہن بنا کہ جب میرے ہم عمر اسلامی بھائی دین پر عمل کر سکتے ہیں اور یوں سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو یوں ایک جو ہے وہ اٹریکشن بڑی کہ مجھے جو ہے وہ دن اور آج کا دن رب کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ. سبحان اللہ. ওটা কত বছর আগের কথা? 1992 کی بات. 1992 কথা. দর্শক শ্রোতা, একজন ব্যক্তি দাওয়াত ইসলামের একটা মাদানী কাজ, যে দিনী কাজগুলো রয়েছে 12 দিনী কাজের একটি দিনী কাজ সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমা। আর যখন একজন ব্যক্তি এখন থেকে কত বছর আগের কথা, 1992 কথা, যখন তিনি দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমার দাওয়াত পেলেন আর সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণ করলেন, তার কাছে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে যেই জিনিসগুলো ভালো লেগেছে, এক একজনের এক একটা ভালো লাগে, কখনো কারো বয়ান ভালো লাগে, কারো জিকির ভালো লাগে, কারো দোয়া ভালো লাগে, সালাতু সালাম ভালো লাগে, সাপ্তাহিক ইজতেমাতে আসা আর সেখান থেকে ভালো লাগা আর আস্তে আস্তে করে আজ পর্যন্ত দাওয়াত ইসলামের সাথে লেগে থাকা, আল্লাহ তাআলার দয়ায় শুরার মজলিসের মধ্যেও তিনি রয়েছেন। আরেকটা বিষয়, আপনি আপনার নামের সাথে হাজী মোহাম্মদ শাহিদ মাদানী আত্তারি, আপনি দরসে নিজামি করার উৎসাহ কোথা থেকে পেয়েছেন, কে আপনাকে দিয়েছে? ویسے میں نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا اور پھر جو ذیلی حلقے کے مدنی کام ہوتے ہیں وہ کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو مسجد درس تھا تو مسجد درس میں اپنی جو قریبی مسجد تھی جس میں نماز پڑھتا تھا اس میں بھی شروع کیا اور ایک اس کے ساتھ اور ایک بلال مسجد تھی وہاں پر بھی جو ہے وہ درس دیا. روزانہ جو ہے وہ تقریباً 2 درس کا سلسلہ تھا اور جب چوک درس کا جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ چوک درس بھی دینا ہوتا ہے چوک میں جو ہے سب کو جمع کر کے, تو پھر چوک درس بھی شروع ہو گیا. تو یوں دن میں جو ہے وہ 3 درس دینے کا موقع ملتا تھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ میرا کیونکہ میٹرک ہو گیا تھا اور میں کالج میں داخلہ لے لیا, تو میرے جہاں میں کالج میں جاتا تھا وہ تقریباً کچھ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا گاڑی پر. اچھا. تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی کالج کے محلے میں جو ہے ایک رہتے تھے, تو میں نے ان سے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. اچھا. تو ان کے پاس جو ہے وہ قاعدہ پڑھتا تھا, پھر اپنی مسجد میں آ کر جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کا سلسلہ ہوتا تھا. اللہ. تو یوں مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کا سلسلہ بھی ہو گیا. تو یہ مدنی کام جو ہے وہ تقریباً 1 سال یہ سلسلہ جاری رہا. اس وقت ذیلی حلقے کے اندر 5 مساجد ہوتی تھی. ابھی تو ہر مسجد ذیلی حلقہ کہلاتا ہے, لیکن اس زمانے میں 5 مساجد پر ایک ذیلی حلقہ ہوتا تھا. تو میرے جو مہربان تھے حاجی سہیل ان کا نام تھا, تو انہوں نے جو ہے مجھے ذیلی نگران بھی بنا دیا. 5 مساجد میں جو ہے مدنی کام کرنے کا موقع ملتا تھا. سبحان اللہ. تو اس علاقے کے اندر جو ہے میں ابھی ایک ہی آیا تھا, اکیلا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے اسلامی بھائی بھی ملتے چلے گئے. عبداللہ اتاری تھے, وہ دوسرے اسلامی بھائی تھے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے. تو یہ مدنی کام کرتے کرتے جو ہے وہ پھر فیضان سنت کے اندر علم دین کے فضائل بھی لکھے ہوتے تھے کہ علم دین حاصل کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں. تو پھر اس سے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا. تو یوں جو ہے وہ ذہن بنا تھا کہ درس نظامی کرنا چاہیے. یہاں ایک اور بات بھی میں بتانا چاہوں گا, یوں تو مسجد درس کے بڑے فوائد ہیں. تو میری جس مسجد جو میرے محلے والی تھی وہاں پر مجھے اتنا جو ہے وہ رسپانس نہیں ملا جتنا وہ دور والی جو مسجد تھی بلال مسجد, اچھا, وہاں ملا. تو وہاں الحمدللہ جو اسلامی بھائی درس میں شریک ہوتے تھے اس میں جو مسجد انتظامیہ کمیٹی جو تھی ان کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے. اچھا. اور محلے کے کئی اسلامی بھائیوں نے داڑیاں رکھ لیں. میں خود حیران تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے بھی میں نماز کی دعوت تو دیتا ہی تھا, لیکن یہ کیسا مدنی ماحول کی بہاریں ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ تو ہوا میں نے یہاں فیضان سنت کا درس شروع کیا ہے. اور کتنے اسلامی بھائیوں نے تو داڑیاں رکھ لی ہیں. بلکہ جو ہے وہ وہاں کے جو انتظامیہ والے تھے وہ بھی بہت متاثر تھے. وہ کہتے دیکھا جو ہے نیکی کی دعوت حق کی بات کر رہے ہیں, کسی سے جو ہے وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, یہ صحیح ہے. یعنی یوں وہ بہت متاثر تھے. تو یہ الحمدللہ فیضان سنت کا جو درس ہے, مسجد درس ہے, اس کے بھی اپنے اثرات ہیں اور فوائد ہیں. অবশ্যই এমনটাই দর্শক শ্রোতা. আর আমরা দাওয়াত ইসলামের মধ্যে এটাও শুনি, দাওয়াত ইসলামের মধ্যে আসার জন্য মসজিদ দরস হয়েছে গেট. দাওয়াত ইসলামীতে কাউকে নিয়ে আসার জন্য, কাউকে ডাকার জন্য, কাউকে যদি দাওয়াত ইসলামওয়ালা বানাতে চান তবে মসজিদ দরস হয়েছে তার গেট. এই গেট দিয়েই মানুষকে প্রবেশ করতে হয়. জানি না কত হাজার মানুষ
আজকে আমরা রুকনে শুরা থেকে শুনলাম যে মসজিদ দরস দেওয়ার বরকতে অনেক মানুষ দাড়ি রাখার নিয়ত করেছেন, দাড়ি রেখেছেন, সুন্নতের উপর আমল করছেন। জানি না পৃথিবীতে কত লক্ষ মানুষ হবে যারা দাওয়াত ইসলামীর মসজিদ দরসের মাধ্যমে নিজের মুখে অর্থাৎ ফেইজে দাড়ি সাজিয়েছেন, মাথায় ইমামা সাজিয়েছেন, মাদানী কাফলায় সফর করছেন, ইলমে দিন অর্জন করছেন। হাজারো মানুষ পাবেন এরকমের যারা মসজিদ দরসের মাধ্যমে দাওয়াত ইসলামের পরিবেশ পেয়েছে, নিজের জীবনকে পরিবর্তন করেছে, নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করেছে, নামাজি হয়েছে, তওবা করেছে। এমন হাজার হাজার লোক পাবেন যারা মসজিদ দরসের মাধ্যমেই দাওয়াত ইসলামী পেয়েছে। আর এই কাজটা তিনিও করেছেন, আজ তিনি রুকনে শুরা। কিন্তু যখন দাওয়াত ইসলামী শুরুতে পেয়েছেন, জিম্মাদারি পেয়েছেন, জিম্মাদারি পাওয়া আর না পাওয়া, কিন্তু দরস তো দেওয়া, এটা সবার জন্য আমিরুল সুন্নাত দিয়েছেন কি মসজিদের মধ্যে সবাই দরস দাও। নিজের এলাকার মসজিদে নিজে দরস দিতে থাকে, জিম্মাদারি থাকুক বা না থাকুক, এটা তো আমার দায়িত্ব, আপনার দায়িত্ব, সবার দায়িত্ব। আরও কিছু কথা তার থেকে জানার চেষ্টা করব। যখন আপনি দাওয়াত ইসলামীতে চলে আসলেন, দাওরাতুল হাদিস শরীফ কমপ্লিট করলেন, এরপরে আপনার ছোটোবেলা কোথায় অতিবাহিত হয়েছে? এত দাওয়াত ইসলামীতে আসার ঘটনা শুনলাম, ছোটোবেলা কোথায় অতিবাহিত হয়েছে এবং জিম্মাদারি ধীরে ধীরে করাচিতে আসলেন, এর কারণ কি? वैसे मेरी पैदाइश तो ज़िला जेलम में हुई और अभी मैं कोई 4-5 साल का था, बल्कि इससे 3-4 साल का था जी। तो हम ज़िला जेलम पंजाब से जो है वो लाहौर में मुंतकिल हो गए कि वालिद साहब जो है वो एक मुलाजमत करते थे और हम फिर वहीं पर आ गए। तो यूँ मैंने ज़्यादा अरसा जो है बचपन का भी वो लाहौर में ही गुजारा है और ये मदनी माहौल में फिर उसी इलाके से जो है आया, लाहौर से ही जो है वो आया। और इसके बाद जो दरस निज़ामी का जो है वो आपने इरशाद फरमाया किस तरह ज़हन बना था, तो ये 1 साल मदनी काम करने के बाद फिर जो है वो मेरे वालिद साहब ने एक सुन्नियों का दारुल था उसमें दाखिल करवा दिया। दावत इस्लामी का भी जामिअतुल मदीना शुरू नहीं हुआ था। तो फिर जिस शहर में जाना हुआ था जहाँ दरस निज़ामी करनी थी जी जी, तो वहाँ शहर के अंदर अभी दावत इस्लामी का यूँ मदनी काम नहीं हो रहा था। अलबत्ता जो हमारा दारुल था वहाँ पर कुछ इस्लामी भाई तलबा वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक हुए थे। वो यूँ कि लाहौर में जब दावत इस्लामी का एक इज्तिमा हुआ, बड़ा इज्तिमा हुआ, तो उसमें उन्होंने दारुल से शिरकत की थी। तो उनका भी ज़हन बन गया कि नेकी की दावत देनी चाहिए। तो वो फिर जो दारुल था उसमें तलबा की तादाद भी 600 के लगभग थी, बड़ा दारुल था। अच्छा। तो फिर वहाँ पर उन्होंने जो है करीबी मस्जिद के अंदर हफ्तावार इज्तिमा शुरू कर दिया। तो ये लेकिन ज़्यादातर उसमें दारुल के तलबा ही शिरकत करते थे। अच्छा। जो शहर के लोग थे वो कम आते थे। तो बहरहाल वहाँ पर जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, तो 2-2.5 साल जो है वो ये सिलसिला वहाँ रहा। तो उसके बाद क्योंकि मैं मदनी कामों के अंदर तो करने का जो है वो मौका मिलता था, शौक़ भी था, तो यूँ फिर इस्लामी भाई वो उनका दौरे हदीस मुकम्मल हो रहा था, 1 साल रह गया था। तो उन्होंने आपस में मशवरा करके कहा कि शाहिद भाई को जो है वो हम निगरान बना देते हैं। तो यूँ शहर की ज़िम्मेदारी मुझे दे दी। तो मेरा ये ज़हन बना था कि मुझे शहर के अंदर काम करना है। तो क्योंकि दारुल वाले तो फिर इल्म दीन हासिल कर ही रहे हैं जी। लेकिन जो आम पब्लिक है जो नमाज नहीं पढ़ते, सही, वो किस तरह नमाजी बनेंगे? जो सुन्नतों पर अमल नहीं करते वो कैसे सुन्नतों पर अमल करेंगे? तो हमें जो है वो दारुल के साथ इज्तिमा करने के बजाय शहर के अंदर इज्तिमा करना चाहिए। तो बहरहाल जो है वो मशवरा किया और शहर के अंदर हमने इज्तिमा शुरू कर दिया इस्लामी भाई ने मिलकर। और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही अरसे के बाद शहर के अंदर भी मदनी माहौल जो है वो बढ़ता चला गया। हत्ता कि 4-5 साल के बाद जो है वहीं के इस्लामी भाई जो है वो शहर के निगरान भी जो है वो बना दिए गए। बल्कि मुझे याद है कि जब वो इस्लामी भाइयों का काफ़िला मशवरे के लिए सरगोदा साथ शहर था, वहाँ पर गए और कराची से इस्लामी भाई आए हुए थे मशवरा करने के लिए। तो वहाँ पर जो है मैंने दरख्वास्त की कि क्योंकि मैं तो दारुल में पढ़ता हूँ तो इसलिए जो है वो पढ़ाई का सिलसिला भी है। अब शहर के अंदर काफ़ी काम बढ़ गया है और शहर के अतराफ़ के अंदर भी तकरीबन 88 गांव थे, 88, यानी बड़ा वो इलाका है। मैं या मेरे जो दारुल वाले हैं वो इतनी दूर नहीं पहुँच सकते ना, तो इस शहर वाले ये सब कुछ कर सकते हैं जी। तो अब फलां इस्लामी भाई को जो है अफजल नाम था उनका, मैंने कहा अफजल भाई को जो है वो आप निगरान बना दें। तो अफजल भाई कहने लगे नहीं ये हमारे जो है वो उस्ताद हैं, इस तरह करके ना नहीं इन्हीं को निगरान रहने दें। तो वो भी बहुत खुश हुए कि ये कम ऐसा होता है कि जनाब एक बड़े निगरान जो है वो दूसरे को निगरान बनाने की कोशिश कर रहा हो और जो है वो मना कर रहे हो जी। तो इस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी शहर के इस्लामी भाई को निगरान बना दिया गया और रब की रहमत से वहाँ पर अब मदरसतुल मदीना भी है। दावत इस्लामी का उस शहर के अंदर मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना भी है और जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर भी 2 से 3 जो हैं वो मदरसतुल मदीना बन चुके हैं।
تو یوں زبردست قسم کا وہاں پر کام شہر کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ যেখানে আপনি দারুসে নিজামি শেষ করেছেন যে শহরে, সেখানে তো প্রায় অনেক বছর আপনার অতিবাহিত হয়েছে, জিম্মাদারি পেয়েছেন আপনি, এরপরে আফজাল ভাইকে নিগরান বানিয়েছেন। এখন কি আপনার ওখানে যাওয়া হয় কখনো? যদি যাওয়া হয় তো সেখানের পরিস্থিতি কেমন? جی الحمدللہ وہاں پر جانے کا سلسلہ تو رہتا ہے، ایک اپنے دارالعلوم میں اساتذہ وغیرہ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، اور اور وہاں کے اسلامی بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہاں 9 سال کا عرصہ گزارا نا، اور وہ ہمارے لاہور شہر سے کافی فاصلے پر ہے، تو یوں وہ بہت محبت کرتے ہیں، وہاں آنے جانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات بھی یوں ہوتے ہیں، وہاں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، سبحان اللہ، تو بعض مدنی قافلوں میں بھی وہاں سفر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو میرے جو بھائی وغیرہ وہ لاہور میں رہتے ہیں، کبھی کبھار پھر جدول جب بنتا ہے، شیڈول بنتا ہے تو وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے، بلکہ ان کی وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ آپ آئیں محبت کرتے ہیں۔ সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আসলে মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা যারা এই মুহূর্তে স্টুডেন্ট, যারা ছাত্র, যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষার বিষয় এখান থেকে। একজন ব্যক্তি দরসে নিজামি করা অবস্থায় আমরা অনেকে নিজেকে বলি আমি অনেক বিজি, অনেক ব্যস্ত। যে বলে নিজে ব্যস্তর কথা সে অনেক বেশি ফ্রি থাকে, ইজি বেশি থাকে, তার কাছে কাজ কম থাকে। আর যার কাছে কাজ থাকে সে আরও কাজ খুঁজে যে আমার এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে, আমি আর কি কাজ করতে পারি। একজন ব্যক্তি দরসে নিজামি করা অবস্থায় নতুন একটা এলাকাতে সাপ্তাহিক ইজতেমা শুরু হওয়া, সেখান থেকে শহরের মধ্যে সাপ্তাহিক ইজতেমা চালু করা, 80টা গ্রাম রয়েছে সেখানে মাদানী কাজ পৌঁছানো, এরপর অন্য জিম্মাদার উঠানো, সেখানে নিগরান বানানো। দেখেন, একজন মানুষ যদি চায়, হোক সে চাকরিজীবী, হোক সে ব্যবসা করে, বা সে একজন স্টুডেন্ট, যেই হোক না কেন, যদি চায় আমি দিনের কাজ করব, তবে তার পক্ষে অনেকটাই সম্ভব। আর যখন কোনো ব্যক্তি চেষ্টা করে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার রাস্তা ক্লিয়ার করে দেয়, রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়, দিনের কাজ করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সহযোগিতা করে। হাজি সাহেবের কাছে আরেকটা প্রশ্ন, দাওয়াত ইসলামীতে চলে আসলেন, দরসে নিজামি করলেন, এরপরে মাদানী কাজের বাহারও চতুর্দিকে, কেবলা শাইখ তরিকত আমিরুল সুন্নতের সাথে সাক্ষাৎ কখন হয়েছে সর্বপ্রথম? ویسے تو امیر علیہ سنت سے ملاقات جب لاہور میں ابھی ماحول میں آیا ہی تھا جی، تو زیارت آپ کی لاہور میں ہی مجھے ہو گئی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو باقاعدہ ملاقات تو درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد جب کراچی میں آیا تو آپ یوں سمجھیں کہ جو ہے ملاقات جسے آپ کہتے ہیں، تو یوں ویسے تو موقع ملتا تھا، لیکن یوں ہاتھ ملانے کا اور ساتھ بیٹھنے کا وہ کراچی میں آ کر ہی جو ہے وہ موقع ملا۔ মাশাআল্লাহ। দর্শক শ্রোতা, এখানে করাচির কথা চলে আসছে। তার জন্মস্থান পাঞ্জাবে, সেখান থেকে ফ্যামিলি সহ তারা লাহোরে চলে আসছেন বাবার চাকরির কারণে। এরপরে পড়ালেখা এক জায়গাতে করছেন, এর ফাঁকে তিনি বলেন করাচিতে চলে আসছি। আমরা জেনে নেই করাচিতে আসার কারণটা কি ছিল। আপনার করাচিতে আসার কারণ কি? পাঞ্জাবে জন্মস্থান, লাহোরে লেখাপড়া করছেন, এরপরে করাচিতে শিফট হওয়ার কারণটা কি, এটাও যদি জানাতেন আমাদেরকে। میں جب تیسرے سال میں پڑھتا تھا درس نظامی میں، تو اسے ادیب عربی ہمارے ہاں کہا کرتے تھے، تو وہاں امیر علیہ سنت کی مجھے زیارت ہوئی تھی، اور امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد پھر آپ کا کیا ارادہ ہے، تو خواب کے اندر تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ ہی کے پاس آ جاؤں گا، پھر جو آپ حکم ارشاد فرمائیں گے وہی کریں گے، سبحان اللہ، جو آپ کا حکم ہوگا اس کی تعمیر ہوگی۔ تو یہ پھر تیسرے سال میں ذہن بن گیا تھا کہ جب میں دورہ حدیث شریف کر لوں گا تو پھر میں کراچی چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ پھر دورہ حدیث شریف بھی ہو گیا۔ تو جب درس نظامی کر لیا تو پھر والدہ سے، والد صاحب کا ویسے جو ہے دوران تعلیم انتقال ہو گیا تھا، اور میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے تقریباً 2.5 سال بڑے ہیں، 2 سے 2.5 سال بڑے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مجھے اچھی آفر کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں، آپ کے جتنے اخراجات ہیں وہ میں پورے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میری حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور پھر جب فارغ التحصیل ہوا تو والدہ سے میں نے اجازت لی کہ یوں میں نے کراچی جانا ہے، تو والدہ نے بھی جو ہے وہ اجازت دے دی، تو پھر میں جو ہے یہاں کراچی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ দর্শক শ্রোতা, তার মানে তার নিজের শহর ছেড়ে, নিজের ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে করাচিতে আসার কারণও দিনের কাজের জন্য আর দাওয়াত ইসলামের জন্য, প্রিয় মুর্শিদের দরবারে চলে আসা, একটাই উদ্দেশ্য যাতে করে দিনের কাজ হয়ে যায়, আমিরুল সুন্নাত যা বলবেন তাই যেন করতে পারি, এমন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এখানে আসছেন। আর একটা কথা এখানে দর্শক শ্রোতা, খুব ভালো একটা পয়েন্ট আমি বের করলাম। রুকনেশুরা বললেন তার লেখাপড়ার মধ্যখানে, অর্থাৎ রানিং অবস্থায় তার বাবার ইন্তেকাল হয়েছে। বড় ভাই ছিল 2 থেকে 2.5 বছরের বড় তার, ওই ভাই তাকে সাহস দিলেন, এরপরে উৎসাহ প্রদান করলেন কি তুমি তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যাও,
যদি খরচ লাগে তো আমি খরচ বহন করব, তুমি তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যাও। অনেক ফ্যামিলিতে দর্শক শ্রোতা এটা দেখা যায়, যখন বাবার ইন্তেকাল হয়ে যায়, ভাই যারা লেখাপড়া রানিং থাকে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বড় যারা থাকে তারা এটার প্রতি উৎসাহ দেয় না তাদেরকে, বা খরচ চালাতে চায় না, বা সম্পত্তি ভাগ বন্টক হয়ে যায়, তখন ছেলেরা নিজ নিজ চাকরির মধ্যে লেগে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দয়া যাদের উপরে হয় তারা তো এগুলো সাইড করে দেয়। বাস বাবা মারা গেছে, এখন আমি বড় আছি, আমাকে পুরো ফ্যামিলি দেখতে হবে, ছোটদের লেখাপড়া তাদের হক আদায় করা, এটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা দান মানুষের জন্য। তো আমাদের এমন মন মানসিকতা তৈরি করা উচিত, যখন ঘরের দায়িত্ব আমার কাছে চলে আসবে, আমি বড় ভাই, তো ছোট ভাই ব্রাদার ভাই বোন যারা আছে তাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব যেন আমরা দেখি, দিনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। যেহেতু করাচিতেও আপনি চলে আসছেন, দাওরা হাদিসও শেষ হয়েছে, করাচিতে চলে আসছেন, জিম্মাদারি ধীরে ধীরে বাড়লো। আপনি করাচিতে কত সালে আসছেন এটা কি মনে আছে? ये कराची में सन 2002 में आना हुआ, और मेरा ये ज़हन बना था कि क्योंकि अमीर सुन्नत को मदनी काफ़िलों से बहुत प्यार है, और दौरान तालीम भी काफ़िलों में सफ़र तो रहता था, 1 माह का सफ़र भी किया, 12 दिन के भी सफ़र किए, और हर माह कोशिश होती थी कि 3 दिन के, उस ज़माने में 4 दिन के काफ़िले होते थे। अच्छा। कि 4 दिन के काफ़िलों में भी जो है वो सफ़र हो हर दूसरे महीने, तो वो कोशिश तो होती थी, लेकिन वो कम जो है काफ़िले में सफ़र कर सकते तालीम की वजह से, और शायद अपने घर से दूर होने की वजह से भी। तो फिर जो है वो ज़हन ये बना कि मदनी काफ़िलों में सफ़र कम हुआ है ना, और अमीर सुन्नत को मदनी काफ़िलों से ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए यहाँ आकर सबसे पहले मैं मदनी काफ़िलों में सफ़र करूँगा, उसके बाद अमीर सुन्नत से मुलाकात करूँगा। कुछ मदनी काफ़िलों में सफ़र करके फिर मिलना, तो फिर ज़्यादा जो है वो अमीर सुन्नत की रज़ा भी हासिल होगी, खुशी भी हासिल होगी। तो फिर मैंने यहाँ आकर काफ़िला कोर्स के अंदर दाखिला ले लिया, और इस दौरान जो है मदनी काफ़िलों का सफ़र भी रहा, और दरमियान में एक दफ़ा अमीर सुन्नत से आम मुलाकात का सिलसिला था, तो मुलाकात के अंदर लाइन में लगे हुए थे जी। तो ये कोर्स के दौरान की बात है। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास मेरी असनाद वगैरह भी थी, और ये वाक़या भी मैंने ऊपर लिखा, नीचे असनाद लगाई। अच्छा अच्छा। और ये लाइन में जब मेरी बारी आई तो सबसे पहले मैंने सलाम करने के बाद वो अपनी सारा जो असनाद है और वो वाक़या है वो पेश कर दिया। तो अमीर सुन्नत ने यूँ एक नज़र देखा, और फिर उसको टोकरी सामने रखी होती थी उसमें डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जो है वो अब फिर अपने हाथ मुझसे जो है वो मिलाने के लिए बढ़ाए, तो मैंने कहा कि पहले वो आप पढ़ेंगे तो फिर हाथ मिलाऊंगा ना। तो फिर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, तो फिर मैं वहाँ हाथ मिलाए बगैर आगे की तरफ चला गया। तो फिर ये पहली यूं जो है वो थी कराची के अंदर, मुलाकात कहें या ज़ियारत कहें, माशाअल्लाह। तो फिर उसके बाद जो है वो मदनी काफ़िलों का जो है वो में सफ़र जारी रहा। तो एक दफ़ा हम 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहे थे ना, तो मुझे एक ख्वाब नज़र आया कि एक अमीर सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं, और आपके पास जो है कुछ फतावा भी रखे हुए हैं ना, मुफ्ती साहब ने जो जवाबात अता फरमाए हुए हैं। तो मुझे एक शरई मसला जो है वो काफ़ी अरसे से मेरे ज़हन में था कि इसका क्या जवाब होगा। तो अमीर सुन्नत ने एक फ़तवा निकाला, वो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब का फ़तवा था। अच्छा। जो अमीर सुन्नत जिनके जो है वो से इल्म भी हासिल किया करते थे, और 22 साल आप जो है वो आपसे सवाल जवाब का सिलसिला रहा, उनकी खिदमत में जाने का, अमीर सुन्नत के जाने का सिलसिला रहता था। तो अमीर सुन्नत ने एक जो है उसमें से फतवा निकाला, वो प्लास्टिक कोटिंग हुआ था ना, और जैसे पुराना होने के बाद जो प्लास्टिक होता है वो पिलाहट उसके अंदर आ जाती है, तो उसके अंदर वो पिलाहट आई हुई थी, सब ख्वाब की बात है जी। तो फिर वो जो है अमीर सुन्नत ने मुझे दिया, और मैंने वो फतवा पढ़ा, और मेरा जो सवाल जो मैं चाहता था उसका जवाब मुझे मिल गया। अच्छा। तो फिर ये ख्वाब ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि अमीर सुन्नत, मैंने सोचा कि अमीर सुन्नत से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन रहनुमाई का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जो है वो मैंने एक और पर्ची फिर काफ़ी दिनों के बाद दी, तो उस पर जो है वो कोई रिस्पांस आप कहें नहीं मिला। तो फिर जो है वो जब मेरे 103 दिन मुकम्मल हो गए मदनी काफ़िलों के और कोर्सेज के, तो फिर मैंने तीसरा रुका दिया ना। अच्छा। ओके, जो आप अपना वो मुख्तसर वाक़या भी लिख दिया और वो दे दिया। फिर अमीर सुन्नत ने फजर की नमाज अमीर सुन्नत ने पढ़ाई थी फैज़ान मदीना में, सुभान अल्लाह, और मैंने जो है नमाज फजर के बाद ही वो रुका दिया था। तो फिर अमीर सुन्नत ने जो है वो मुझे मेहराब के पीछे बुला लिया, तो फिर मुलाकात भी हुई। और वैसे जो वो दरमियान में जो रात गुजरी थी ना, वो रात जो है वो बहुत जो है वो रो रो कर और इस तरह जो है वो गुजरी। फिर सुबह जो है फिर अमीर सुन्नत से मुलाकात भी, और बड़ा मुस्करा रहे थे आप, और तारुफ तो मुझे लगा कि हो चुका है, वही जो मैंने जो है वो दिए थे कागजात वगैरह दिए थे।
تو پھر امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کون سے مضمون میں آپ کی دلچسپی ہے؟ میں نے کہا فقہ میں. تو فرمایا کیا میں دارالفتاء اہل سنت آپ کو مفتی کورس کے لیے بھیج دوں؟ تو میں نے کہا لبیک. میں تو جو ہے وہ خواب بھی میں نے جو سب بیان کر دیا تھا. تو پھر امیر اہل سنت کے حکم پر ایک اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے جو ہمارے قافلہ کورس کروانے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باپا اس وقت کہتے تھے باپا یا حضرت صاحب، انہوں نے جو ہے وہ 12 ماہ کے لیے اپنا نام بھی لکھوا دیا ہے. سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ دارالفتاء میں بھی تو ضرورت ہے نا. یعنی امیر اہل سنت نے جو ہے جو مدنی قافلے میں کون سفر کرے گا، اس کی ڈیوٹی کس کی ہے، کس کو ذمہ داری ہے قافلے میں، کس کو اب جو ہے مفتی کورس کرنا ہے، یہ بھی امیر اہل سنت کی مہربانی اب ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مفتی کورس کے لیے دارالفتاء اہل سنت بھیج دیا. সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ. আসলেই একজন মুরিদ যখন তার পীরের প্রতি এক আত্মবিশ্বাস রাখে, হ্যাঁ আমার পীর আমার যা পথ দেখাবেন সেটা আমার জন্য সঠিক পথ, আর সেই পীর যদি হয় শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মোতাবেক যদি হয়, তবে পীর যা দেখাবেন মুরিদের জন্য অবশ্যই সঠিক রাস্তা হবে. এভাবে করে আপনি দারুল ইফতাতে চলে গেলেন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে করে জিম্মাদারিও বাড়তে লাগলো. আপনি যখন আসেন করাচিতে 2002 সালে, আর শুরার মজলিস বানানো হয় 2000 সালে, তো আপনাকে শুরার মজলিসে কবে নেওয়া হয়েছে বা আপনাকে কবে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে আপনাকে আরাকিনে শুরা বানানো হয়েছে, মনে আছে কিছু ব্যাপার? جب دارالفتاء اہل سنت کے اندر جو ہے وہ مفتی کورس کرنے کا اور فتاوی نویسی کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہتا تھا. اور مجھے جو ہے سب سے پہلے امیر اہل سنت نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ مدنی قافلہ کورس مجلس میں شامل ہو جائے. تو پھر دارالفتاء کے ساتھ ساتھ جو ہے مدنی قافلہ کورس مجلس کا بھی رکن بن گیا. تو یہ کراچی میں میری پہلی رکنیت تھی، آپ ذمہ داری. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ جامعۃ المدینہ کی مجلس میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. تو وہاں جامعۃ المدینہ کراچی کے تھے جو، تو اس میں جو مدنی کاموں کی ذمہ داری تھی اس مجلس میں وہ میرے ذمے لگائی گئی. تو یوں کراچی میں یہ میری دوسری ذمہ داری تھی. پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ میں مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی رکن شورا تھے. تو 1 سال کے بعد پھر ان کے پاس جو دارالفتاء نور العرفان اس کا نام تھا، دارالفتاء اہل سنت نور العرفان خارا در کے اندر، تو وہاں پر پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو وہاں پر ان کے ساتھ ہی پھر رہنے کا سلسلہ ہوتا تھا. تو پھر مجھے کراچی جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری دے دی. غالباً یہ تیسری ذمہ داری میری پورے کراچی کے جامعۃ المدینہ کی تھی. تو یعنی نگران جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ پھر میں نے کچھ عرصہ، اچھا جب میں کراچی کے جامعۃ المدینہ کا نگران بنایا گیا تو پھر مجھے جو کراچی مشاورت تھی اس کا بھی رکن بنا دیا گیا. تو یہ اس طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ سارے جو ہے وہ تقریباً سن 2005 میں رکن شورا بنا ہوں. تو یہ تقریباً 3 سال کے اندر یہ سارے جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ گزر گیا. پھر امیر اہل سنت کے پاس کیونکہ بہت آنا جانا بھی ہوتا تھا اور آپ کی شفقت بھی تھی، تو پھر امیر اہل سنت نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ آپ شورا کا مشورہ ہو رہا ہے تو آپ بھی چلے جائیں نا وہاں. تو میں نے کہا کہ ویسے ہی جو ہے وہ وہاں مجھے یوں کہا کہ کیونکہ آپ دارالفتاء میں ہوتے ہیں نا، تو کسی ایک وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ گفتگو سنیں. کوئی شرعی بات پوچھنی ہو تو پھر آپ سے ہی پوچھ لیں گے. یعنی یوں کر کے مجھے شورا کے مشورے میں ویسے ہی بھیجا نا. تو وہ میں نے پہلا مشورہ اٹینڈ کیا تھا، امیر اہل سنت کے گھر میں وہ ہو رہا تھا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے نا امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو ہم نے رکن شورا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سن 2005 کی بات ہے کہ مجھے جو ہے رکن شورا بنایا. سبحان اللہ. 2000 সালে শুরার মজলিস বানানো হয় আর 2005 সালে হাজী শাহিদ ভাইকে রুকনে শুরা হিসাবে ঘোষণা করেন. আর এই সুসংবাদটা নিজের পীরের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন, অর্থাৎ কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ তিনি পেয়েছেন, তাকে শুরা বানানো হয়েছে. দর্শক শ্রোতা, আরও অনেক কথা বাকি, অনেক কিছু জানার বাকি, তার কাছে বর্তমানে জিম্মাদারি কি রয়েছে, এরপরে এত ব্যস্ততার পরেও কতগুলো জিম্মাদারির কথা শুনলাম, এরপরে এত ব্যস্ততার পরেও নিজের ফ্যামিলি আছে, সন্তানরা আছে, এরপরে দুনিয়াতে যে সফর করা হয় বা শুরার মজলিস যারা আছেন তারা বিভিন্ন দেশে সফর করেন, এর মধ্যেও তার অংশ রয়েছে, তিনিও সফর করেন. এ সকল বিষয় বাংলাদেশের ব্যাপারে কি বলতে চান তিনি, কি মাদানী ফুল রয়েছে তাও আমরা জানার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা. আরেকটা বিষয় সেটা হলো আপনার কাছে বর্তমানে যে জিম্মাদারি রয়েছে এগুলো যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে, যে যে জিম্মাদারি রয়েছে, যাতে করে
আমরাও যেই কাজগুলো করতে চাই যে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি, দর্শক শ্রোতা অনেক শখ বা ইচ্ছা থাকে কোন রুকনি শুরার কাছে কোন জিম্মাদারি আছে জানার ব্যাপারে। मरकज़ी मजलिस शूरा में मेरे पास जब वैसे तो कई शोबा जात रहे हैं जी, जब मुफ्ती फ़ारूक साहब का इंतकाल हुआ तो उनके यानी मेरे रुकन शूरा बनने के 1 साल बाद तकरीबन उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह। तो उनके पास जितनी ज़िम्मेदारियाँ थीं, इल्मी शोबे जितने भी थे, फिर उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी गई। अच्छा। तो ये मजलिस इजारा है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, जामिअतुल मदीना है, तो ये इस तरह की जो है वो जिम्मेदारियाँ मुझे दे दी गई। मदनी मुज़ाकरा मजलिस है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी भाई तैयार होते रहे, तो मजलिस इजारा के इस्लामी भाई तैयार हुए, तो फिर मजलिस इजारा उनको जो है वो चली गई। और जामिअतुल मदीना की ज़िम्मेदारी मेरे पास तकरीबन रही है 5-6 बल्कि ज़्यादा साल रही है, 2 साल बराह रास्त रही है। और उसके बाद हाजी अब्दुल हबीब भाई जो हैं उनको जामिअतुल मदीना की ज़िम्मेदारी मिल गई। अभी वो रुकन शूरा नहीं बने थे ना, तो ये सन 2009 तक का ये सिलसिला रहा। सन 2009 या 10 में हाजी अब्दुल हबीब भाई जो हैं वो रुकन शूरा बने, तो फिर ये ज़िम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पर जामिअतुल मदीना उनके पास चली गई। इसके अलावा जो है मेरे पास मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख की ज़िम्मेदारी भी रही, मजलिस मज़ारात औलिया की ज़िम्मेदारी भी रही। सुभान अल्लाह। और ये दोनों जो अभी मजालिस हैं, अभी ये रुकन शूरा जो बने हैं हाजी जुनेद मदनी साहब, तो अब ये दोनों मजालिस जो हैं अब इनके पास ये ज़िम्मेदारी चलेगी। तो मेरे पास जो है इस वक्त जो है वो अल मदीनतुल इल्मिया रिसर्च सेंटर, इसकी ज़िम्मेदारी है। और शोबा औकातुस सलाह तौक़ीद मजलिस, उसकी ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा, अच्छा, इसकी ज़िम्मेदारी है। और इस्लामी बहनों के जितने काम हैं और जितने शोबे हैं उनकी ज़िम्मेदारी मेरे पास। इस तरह जो है वो 4 ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो माशाअल्लाह। दर्शक श्रोता এমন এমন কিছু বিভাগসমূহ তার কাছে রয়েছেন যা যদি আমরা একবার একেবারে আমাদের জেলি পর্যন্ত খুঁজে দেখি তবে এত কাজ রয়েছে সকল বিভাগগুলোর মধ্যে। পুরা দুনিয়া পরিচালনা করার জন্য যে শূরা বানিয়েছে তার মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি আমাদের সাথে আজ, আর তার কাছে এই সকল জিম্মাদারিগুলো রয়েছে আমরা যেগুলো এখন শুনতে পারলাম তার থেকে। আরেকটা বিষয় জানবো আপনার থেকে, একে তো আপনি শূরার মজলিসে রয়েছেন, যে কোনো সময় যে কোনো সংবাদ চলে আসে আপনাদের কাছে, যা সিদ্ধান্ত আপনারা নেন, এরপরে আপনার কাছে যে শোভাযাত রয়েছে, বিভাগসমূহ রয়েছে, এগুলো পরিচালনা করা পুরো দুনিয়াতে, এরপরে ফয়জানে মদিনাতে আসা যাওয়া, নিজের পরিবার পরিজন রয়েছে, ইবাদত রিয়াজত রয়েছে, আপনার বাবার ফ্যামিলি বা আপনার ঘর যেখানে ছিল পাঞ্জাবে বা লাহোরে সেখানে খোঁজ খবর নেওয়া, এই সব কিছু টাইমিং কিভাবে সেট করেন, কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন, একটু আমাদেরকেও শিখান, যাতে করে আমরা বলি শুয়ে থাকি আর মোবাইল ইউজ করি আর বলি খুব বিজি। একজন মানুষ খুব ফ্রি, শুধু মোবাইল ইউজ করতেছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, বলে আমি অনেক বিজি। এটা বলে নামাজে না যায়, জামাতে না যায়, বা ঘরের কোনো কাজ না করে, না জিম্মাদারি পালন করে, না দিনই কাজের মধ্যে আসে, বা আমি খুব বিজি। আপনাদের কাছে তো জিম্মাদারি থাকার পরেও আপনারা ইজিভাবে কাজ কিভাবে করেন, এটা যদি শেয়ার করতেন। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने तरबियत फरमाई है कि यूँ वक्त अपना गुजारना चाहिए, तो एक शेड्यूल बना हुआ होता है, तो इसलिए जो है फ़ायदा होता है। वैसे मेरी जो ज़ाती प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं सिर्फ रात में ही सोता हूँ, यानी नमाज फ़जर के बाद अमूमी तौर पर सोने का सिलसिला नहीं होता। रात 12 भी बज जाए तो फिर जो है नमाज फ़जर के बाद जो है वो अगर सोना भी पड़े, क्योंकि रात अगर ज़्यादा जागना का सिलसिला हुआ तो फिर जो है वो 1 घंटा सो लिया, तो फिर क्योंकि सुबह से ही मैं अपने जदवल का आगाज़ करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 9 बजे तक मैं फैज़ान मदीना पहुँच जाऊँ। अब 9 बजे से लेके शाम तक का फिर वक्त होता है, तो ये काफ़ी वक्त है। और यहाँ के काम यूँ निबट जाते हैं, और फिर नमाज असर के बाद फिर घर का सौदा सलाफ जो लाना होता है वो ले आता हूँ। तो यूँ अपना जहन बन जाए कि मैंने जो है वो ये काम करने हैं। और दीगर जो है वो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो रोज़ की रूटीन है, तो सबसे पहले वो मेल चेक करनी है, व्हाट्सअप ज़रूरी चेक करने हैं, जवाबात देने हैं, कोई मसला है वो हल करना है, तो वो सुबह के टाइम में वैसे ही बरकत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सुबह के टाइम के में बरकत की दुआ फरमाई है, तो इसलिए जो है बहुत सारे काम तो सुबह ही निबट जाते हैं। तो आप यूँ समझें कि मैं जो है वो 11-12 तक अपने इन बुनियादी कामों से फारिग हो चुका होता हूँ। तो अब मैं फिर जो है वो दूसरे जो मशवरे करने होते हैं, इस्लामी बहनों के जो मशवरे होते हैं बाज़ जो हमें जो है वो शरीयत ने इजाज़त दी है उसके मुताबिक, तो वो फिर ज़ोहर के बाद या ज़ोहर से 1 घंटा पहले वो फिर मशवरों का सिलसिला हो जाता है। टाइम टेबल बना हुआ है, तो फिर जो है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो आदमी अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक तो टाइम मैनेज करा, এটা আমার দায়িত্ব।
আমি যতটুকু কাজ করব ততটুকু টাইম আমাকে বের করে নিতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন 10 থেকে 15 ঘন্টা রাখেন কি আমার এর মধ্যে নামাজ আছে, ইবাদত আছে, খানা আছে, অফিস আছে, দোকান আছে, বিজনেস আছে, কিতাব অধ্যয়ন করা আছে, কোরআনে পাক পাঠ করা আছে, তবে এর মধ্যে আপনাকে গুছিয়ে নিতে হবে আমি কোন কাজটা কখন করব, কোন টাইমে করব। নামাজের টাইমে নামাজ, খাবারের টাইমে খাবার, দোকানের টাইমে দোকান, আবার কোরআন পাঠের সময় কোরআন পাঠ। একজন ব্যক্তি যদি চায় সে বড় থেকে বড় কাজ করতে পারে, আবার যদি চায় সে পুরা দিন ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। ব্যক্তির উপর এটা নির্ধারিত, ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে তা করতে পারে। কিন্তু যদি আমরা আমার কাজটাকে, আমার সময়টাকে ভালো কাজে ব্যবহার করি তবে আখেরাত সুন্দর হবে, আর আমরা দুনিয়াকে কিছু দিয়ে যেতে পারবো, দুনিয়াকে কিছু দিনের ব্যাপারে দিনের খেদমত করে যেতে পারবো দুনিয়া থেকে। তো এটা আমাদের চিন্তা রাখা উচিত। আপনার পাকিস্তান বা নিজের শহর যেটা রয়েছে, নিজের দেশ রয়েছে, এছাড়াও বহির্বিশ্বে সফর হয়েছে, যেমন অনেক রুকনিসুরা আমাদের বাংলাদেশে এসেছেন, বা হজ উমরা করার জন্য আরব আমিরাতে যেতে হয়, এরপরে দিনই কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করা। আপনি কোন কোন দেশে সফর করেছেন এই পর্যন্ত? सबसे पहले तो बचपन में जो हमारा सफ़र हुआ हरमैन तैयबैन का फैमिली के साथ ही था। तो वहाँ ताइफ के इलाके में भी जो है वो हम 3 माह के लिए रहे, 3 या 4 माह के लिए, और वहाँ की भी ज़ियारतें की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन का एक सफ़र जो है वो यादगार सफ़र है। उसके बाद दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो है वो आने के बाद मेरा नेपाल में 3-4 साल का सफ़र हुआ है। 1 माह के एहतिकाफ में भी मैं नेपाल जाने का सिलसिला हुआ, और इसके अलावा जो है वो उम्रे के लिए हाज़िरी हुई है। बचपन में हज अदा किया था, और अभी कुछ अरसा पहले जो है वो उम्रा जो है वो करने की सआदत जो है वो हासिल की। तो ये एक सफ़र, बैरून मुल्क के सफ़र तो ये रहे हैं, और तकरीबन जो है वो हर महीने जो है 10 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का ये सफ़र करने की कोई कोशिश होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, এটাই হয় দাওয়াত ইসলামী। আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আপনার উপর জিম্মাদারি আছে, আপনাকে জিম্মাদারির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে, জিম্মাদারি পালন করার উদ্দেশ্যে আপনাকে কাজ করতে হবে। আমাদের অনুষ্ঠান পুরো বাংলাদেশের বা মাদানী চ্যানেল বাংলার হাজারো দর্শক শ্রোতা অনুষ্ঠান দেখছেন, আর এখান থেকে কিছু শিখছেন, তারা কিছু অর্জন করতেছেন যে একজন ব্যক্তির জীবন কি এভাবে হতে পারে, আসলেই হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানও আছে, ছেলে আছে, সম্ভবত माजिद नाम, माजिद रज़ा बड़े हैं, हाँ, और उनसे छोटे जो हैं वो हामिद रज़ा हैं माशाल्लाह, और सबसे छोटे शाबान रज़ा हैं माशाल्लाह। वैसे सबका नाम मोहम्मद है, अमीर अहले सुन्नत ने नाम मोहम्मद रखा है, और बुलाने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने ये माजिद रज़ा और हामिद रज़ा और शाबान रज़ा नाम अता फरमाए हैं। 3 बेटे हैं माशाल्लाह। আপনি একজন রুকনে শুরা হওয়ার পরে আপনার সন্তানদেরকে দ্বীনি হিসাবে কেমন দেখতে চান, এটা যদি আমাদেরকে জানাতেন। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो है वो उनकी वालदा का ज़हन भी, क्योंकि वो भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है, तो उनको तो लोरियाँ जो हैं वो दी हुई हैं कि आपने जो है वो नेक बनना है, मुबल्लिग बनना है, मुफ्ती बनना है। तो शुरू से ही जो है वो बच्चों को यही ज़हन दिया है कि आपने भी जो है वो दीन पढ़ना है और फिर आगे पढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे ही जो है वो दावत इस्लामी के 2 জামিয়াতুল মদিনা में, 1 দারুল মদিনা। সুবহানাল্লাহ। আপনি তো আপনার সন্তানদেরকে দাওয়াত ইসলামের জামিয়াতুল মদিনা, এরপর দারুল মদিনাতে ভর্তি করিয়েছেন। এখান থেকে আল্লাহ চাহে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবে, দাওয়াত ইসলামের সঙ্গ দিবে, দ্বীনি কাজ করবে। সাধারণ যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে, তাদের বাচ্চার উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আমাদেরকে? बिल्कुल, हम सबको जो मदनी चैनल देख रहे हैं, बंगला चैनल देख रहे हैं, चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, और बच्चों की तरबियत करने के लिए पहले अपने आप को जो है वो नमाज रोज़े की करना चाहिए, हर मुसलमान को करना ही है। तो जब हम जो है वो नेकी की तरफ जाएंगे और नेकियां करेंगे तो हमारे बच्चे भी देख देख कर जो है वो नेक बनेंगे। बाज़ औक़ात जो है वो एक आवाज़ आ रही होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बन जाएं, हमारे बच्चे जो है वो इल्म दीन हासिल करें। तो अमीर अहले सुन्नत जो है वो बहुत अच्छी तरबियत करते हैं कि बच्चे जो है वो जो चीज़ देखते हैं उस पर ज़्यादा अमल करते हैं, हाँ, जो उनको कहा जाता है उससे ज़्यादा। तो लिहाजा अपने बच्चों को जो है वो हम नमाजी बनाना चाहते हैं तो हमें खुद भी नमाजी बनना होगा, उनको दीन सिखाना चाहते हैं तो खुद भी दीन को सीखना होगा। और बहरहाल बच्चों के बारे में ये ज़हन ज़रूर रखना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को जो है वो नेक नमाजी बनाना है, और साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है बच्चों को नेक नमाजी बना दे। हमारी जो है वो मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, और वैसे भी जो है वो आदमी कोशिश करे तो कामयाबी हो ही जाती है। कोशिश करना ये हमारा काम है, आसायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, ये कोशिश करना मेरा काम है, इस काम की तकमील करना अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। तो बच्चों को जहाँ पर हम नेकी की दावत दे ही रहे होते हैं, नेकी की जानिब बुला ही रहे होते हैं,
علم دین حاصل کرنے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی نیک نمازی بنائے۔ সুবহান আল্লাহ। দর্শক শ্রোতা, অনেক সময় আমরা নিজের সন্তানের উপরে দোষারোপ চাপিয়ে দিই, বলি আমার সন্তান কথা শুনে না, আবার বলি আমার সন্তান খারাপ পরিবেশে চলে গেছে, আবার বলি আমার সন্তান খারাপ হয়ে গেছে। দোষটা নিজের দিকে না নিয়ে সন্তানের উপর দিয়ে দেই, আর এটা ভাবি না যে সন্তান খারাপ পথে কেন গেল। সন্তান দুনিয়াতে আসার পূর্বে থেকেই আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া কর, আল্লাহ তুমি আমাকে নেক সন্তান দান করো। এরপরে সন্তান যখন দুনিয়াতে চলে আসলো তাকে ভালো শিক্ষায় সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা এটা মা বাবার দায়িত্ব, আমাদের দায়িত্ব। ঘরের মধ্যে যখন আমরা ছোট সন্তানের সামনে নামাজ পড়ব, ইবাদত করব, কোরআনে পাক পাঠ করব, সন্তানের মধ্যে এটাই চলে আসবে আমাকেও নামাজ পড়তে হবে, আমাকে কোরআন পড়তে হবে, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে, সুন্নতের উপর আমল করতে হবে। আমরা কি করি? আমরা সন্তানকে বলি তুমি নামাজ পড়ো, আমি পড়ি না। সন্তানকে বলি কোরআনে পাক পাঠ করো, আমি পড়ি না। তো সন্তানের সামনে যখন আমি ইবাদত করব তখন সন্তান সেই ইবাদত শিখবে, সেই ইবাদতের মধ্যে লেগে যাবে। পরবর্তীতে সন্তানের দোষারোপ করা বেঁচে গিয়ে নিজে বলতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন সন্তান দিয়েছে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। মাদানী চ্যানেলে দর্শক শ্রোতা, অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর তার থেকে আমরা জানতে পারলাম, দিনী কাজ সম্পর্কে বা তার ব্যস্ততা সম্পর্কে, মাদানী পরিবেশে আসা সম্পর্কে জানলাম। আরেকটা বিষয় জানবো তার থেকে, সেটা হলো গিয়ে অনেক মানুষের অনেক কাজ পছন্দের হয়ে থাকে, তার কোন কাজটা পছন্দের, অর্থাৎ দিনী কাজ সম্পর্কে তার কি পছন্দ। আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হলো গিয়ে দাওয়াত ইসলামীর যে দিনী কাজ রয়েছে, অনেকগুলো ডিপার্ট রয়েছে, অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে, 12 দিনী কাজ রয়েছে। এক একজন মানুষের কাছে এক একটা কাজ পছন্দনীয় হয়ে থাকে, তার ওটার মধ্যে মন লাগে বেশি, সেটা আনন্দের সাথে করতে চেষ্টা করে। যেমন রুকনেশ্বরে হাজী আব্দুল হাবিব ভাইকে জিজ্ঞাসা করছিলাম দিনী কাজের মধ্যে কোন কাজটা আপনার সবচেয়ে পছন্দ, তিনি উত্তর দিয়েছেন কালেকশন করাটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। আপনার যদি এমন কোনো দিনী কাজ পছন্দের থাকে বলে এই কাজটা আমি বেশি আগ্রহ নিয়ে করি, এটা আমাদেরকে জানালে খুশি হতাম। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो ज़ेली हल्के के 12 मदनी काम हैं वो सारे ही जो है वो अपनी अफादियत रखते हैं, अहमियत है उनकी। तो यूँ तो मैं एक मदनी काम के हवाले से कहूँगा, ये जो तातील एतिकाफ़ है कि अपने शहर से जो है हफ्ते में एक दिन हम वक्त निकाल कर जो है करीबी इलाके में जाएँ और वहाँ के इस्लामी भाइयों के साथ मदनी हल्का करें, उनको दीनी बातें सिखाएँ। तो इसको भी जो है वो जब हमने किया आसपास के इलाकों में, तो रब की रहमत से बहुत ज़्यादा जो है वो शहर के आसपास के इलाकों के अंदर मदनी काम बढ़ा और इस्लामी भाई मदनी माहौल के करीब आए। एक तो ये एक चीज़ जो है वो देखी, दूसरी जो है वो अभी जो ज़ाती तौर पर जो है मुझे ख़ुद भी करने का मौका मिलता है और उसकी किसी हद तक जो है वो बाकायदगी भी रहती है, वो नमाज फ़जर के बाद तफसीर के हल्के में शिरकत है। सुभान अल्लाह। तो कभी जब मौका मिलता है तो ख़ुद जो है वो तफसीर का हल्का लगा लेता हूँ, नहीं तो तफसीर के हल्के में शिरकत हो जाती है। नमाज फ़जर अदा की, नमाज फ़जर के बाद जो है वो ज़हन नसीब जो है नमाज फ़जर से पहले लोगों को जगाने का सिलसिला हो जाए और फिर नमाज फ़जर अदा करें, उसके बाद तफसीर के हल्के में शिरकत करें, उसके बाद वहीं बैठे हैं ज़िक्र अज़कार कर लें, जो है वो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है, उसे 166 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ना है और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये करेंगे, तिलावत कुरान कर लें, कम अज़ कम एक पाव पारा पढ़ लें और उसके बाद इशराक़ो चाश पढ़ कर अब घर जाएँ। तो ये अगर रूटीन बन जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त रूटीन रहती है। तो गोया कि बहुत सारे इस्लाही आमाल के मदनी काम हैं वो नमाज फ़जर से पहले बाद में जो है वो पूरे हो जाते हैं। और अगर मज़ीद जो है इसके अंदर बेहतरी आ जाए तो हम नमाज तहज्जुद में उठ जाएं, उसके बाद तो फिर जो है वक्त यूँ जो है वो हो जाए, जैसे मदनी काफ़िले का जदवल होता है उसमें भी ये इसी तरह का चलता है। तो ये तफसीर के हल्के में सुबह हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो कई जो है वो नेक आमाल के मदनी काम जो हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये मुझे वैसे जो है वो प्रैक्टिकल भी किसी हद तक है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद भी जो है वो देखता हूँ। মাশাআল্লাহ। দর্শক শ্রোতা, দুইটি মাদানী কাজের কথা বললেন, একটা হলো গিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির যে ইতেকাফ রয়েছে, আমরা প্রতি শুক্রবার দিন একটা নতুন এলাকাতে চলে যাই, সেখানে জুমার ইতেকাফ করি। আর ইতেকাফ এমনভাবে করি এলাকার ইসলামীদেরকে নিয়ে বসি, সেখানে কিছু নামাজের হাকাম থেকে হালকা লাগাই, তাদেরকে কিছু শিখাই, দিনের ব্যাপারে কিছু শিখাই তাদেরকে। একটা কাজের কথা বলেন, আর একটা কাজ হলো ফজরের পরে যে মাদানী হালকা হয় মসজিদের মধ্যে, তাফসির শোনানোর হালকা হয়, এটার ব্যাপারে বলেন। আমরাও চেষ্টা করি এই কাজগুলো নিজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জন্য, নিজেও করি, অন্য ইসলামীদেরকে উৎসাহ প্রদান করি। রুকনেশ্বরার কাছে আরেকটি শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশ সম্পর্কে, এবং এরপরে আমরা অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেব। আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন যেটা লাস্ট কোশ্চেন, বাংলাদেশের আশেকানে রসুল অনুষ্ঠান তো দেখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ, হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা অনুষ্ঠান দেখতেছেন, বা
পরবর্তী টাইমে ইউটিউব থেকে তারা দেখবেন। বাংলাদেশের কাজ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে আল্লাহ তাআলার দয়ায়? সেখানে 3 দিনের সুন্নতে বারা ইজতেমা, এরপর মাদানী কাফেলা, জামিয়াতুল মদিনা, ফয়জানে মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া বাংলাদেশের উপরে। আর কেবলা আমিরুল সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়াও বাংলাদেশকে অনেক পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। যখনই সময় হয় বা কোনো কথা উঠে আসে তো বাংলাদেশের অনেক প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের আশেকানে রসুলের সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান, কি মাদানী ফুল দিবেন? बांग्लादेश में मदनी कामों की बहुत ज़रूरत है, और क्योंकि मैं इस्लामी बहनों के मदनी काम के ताल्लुक़ से रियाज भाई और कमाल भाई और इनसे जो है राब्ते में रहता हूँ, और हमारे मशवरे भी होते रहते हैं कि हमने इस्लामी बहनों के मदनी काम को भी आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारे बांग्लादेश के शहर और इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर बिल्कुल अभी नया नया काम शुरू हुआ होगा, और कहीं शुरू होने में आशिकान वहाँ के आशिकान रसूल इंतज़ार में होंगे कि कब जो है दावत इस्लामी वाले आते हैं और यहाँ पर काम शुरू करते हैं। तो नए इलाके के अंदर काम शुरू करने का अपना ही एक जो है वो ज़ौक़ शौक़ और एक मज़ा है। तो जब मैंने वहाँ जिस शहर में मैंने दरस निज़ामी किया था, वहाँ क्योंकि मदनी काम यूँ शुरू करने का मुझे तजर्बा यूँ है, तो बाज़ औक़ात क्या होता था कि नमाज असर के बाद जो है वो मैं निकल जाता सड़क पर, और जो है वो चलना भी है, चहलकदमी भी करनी है, और वहाँ गुजरने वाले आशिकान रसूल से मुलाकात भी करनी है, उनको हफ्तावारी से माँ की दावत देनी है। तो ये जो है वो मामूल रहा। उसका बड़ा फ़ायदा मैंने देखा कि नए नए आशिकान रसूल इस तरह जो है वो मिल जाते थे और उनको हफ्तावारी से माँ की दावत दिया करते थे, और कुछ ही अरसे के बाद जो है दावत इस्लामी का वहाँ पर अच्छा खासा तारुफ हो गया। तो ये जो ज़ेली हल्के की 12 मदनी काम है, इन मदनी काम को अगर हम करने वाले बन जाते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी काम को 12 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो 4 चांद लगना ये वैसे एक मुहावरा है, लेकिन हमारे यहाँ 12 चांद लग जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो है वो अगर हम ये ज़ेली हल्के के 12 मदनी कामों को, और इस्लामी बहनें जो है वो 8 मदनी कामों को जो उनके ज़ेली हल्के के होते हैं, अगर ये इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ये मदनी काम करते चले जाएंगे तो रब की रहमत से दावत इस्लामी का ये पैगाम भी पहुँचेगा, और वहाँ पर आशिकान रसूल और इस्लामी बहनें जो हैं दावत इस्लामी के मदनी मौल से वाबस्ता हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह रब की रहमत से मदनी कामों का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो तमाम आशिकान रसूल जो बांग्लादेश के हैं उनसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि ज़ेली हल्के के 12 मदनी कामों को थाम लीजिए और मदनी कामों की धूम मचा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि আমাদের সবার মধ্যে মাদানী চিন্তাধারা চলে আসুক। জেলি হালকার মধ্যে যে 12 দিনই কাজ রয়েছে, 12 দিনই কাজের মধ্যে যেন আমি নিজেই অংশগ্রহণ করি, 12 দিনই কাজ করি, এবং দাওয়াত ইসলামীর এই পয়গাম, এই দাওয়াত ইসলামীর সুন্দর পরিবেশ যেন প্রতিটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিই। তিনি আরও একটা কথা বলেন, ইসলামী বোনরাও এই 8 মাদানী কাজের মধ্যে 8 মাদানী কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করি, নিজে অংশগ্রহণ করি, অন্যদেরকে নেকির দাওয়াত দেই। এতে করে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের ঘর, আমাদের এলাকা, আমাদের মহল্লা, আমাদের গ্রাম, আমাদের শহর আল্লাহ চাই গুনাহ থেকে মুক্ত হবে এবং খারাপ পরিবেশ থেকে মুক্ত হবে, সুন্দর একটি পরিবেশ পাবে, মাদানী পরিবেশ পাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। এভাবে করে আমরা মিলে জিলে দাওয়াত ইসলামীর দিনী কাজ করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ তাআলা, নিজের আখিরাতকে সুন্দর করব। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, শুকরিয়া আপনাদের জানাই, আর শুকরিয়া রুকনি সুরারও জানাই যিনি আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহে আবারও অন্য একজন আরাকিনী সুরার সাথে বসবো, তার জীবনী নিয়ে কিছু আলোচনা শুনবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। ততক্ষণ মাদানী চ্যানেলের সাথেই থাকুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে, কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে।